Baik, kita awali dengan berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Bagaimana kabarnya semuanya? Baru berapa ini? 6 ya, 6 mahasiswa dan mahasiswi yang hadir. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Baik, untuk pertemuan siang hari ini nanti saya jadikan satu saja materinya. Itu sudah saya upload materi pertemuan 4 dan 5 ya. Di pertemuan 4 monggo Mas Mbak bisa langsung absen saja karena kemarin saya kan sakit ya. Saya izin. Cuma nanti materi pertemuan 4 dan 5 akan saya sampaikan semua di siang hari ini. Monggo silakan absen dulu. Ya. Pak, artinya belum bisa. Belum Oh, bisa belum ya? diupload. Ya. Oh, ininya ya, sebentar. Ininya apa namanya? Grupnya. Sekarang bisa enggak? Bentar, Pak. Cek dulu. Yang pertemuan 4. Coba di-refresh lagi. Sudah bisa, Pak. Bisa nggih? Baik. Silakan absen dulu. Yang pertemuan 5 mau absen sekalian juga nggak apa-apa sih. Sebentar. Oke. Materinya bisa di-download. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang sudah pernah dengar soal framing film atau video dari Mas Mbak semuanya? Ada? Atau belum pernah sama sekali? Yang sudah bisa angkat tangan? Soal Framing framing. itu yang tiap gambar-gambar gitu ya, Pak? Framing, ya Mas Justi apa tadi? Gambar-gambar? Video yang yang uh, terdiri dari gambar-gambar gitu, Pak. Terdiri dari gambar-gambar, baik. Mas Rizky, coba saya note aja ini, Mas siapa tadi? Mas Salman ya. Ya, Pak. Penempatan subjeknya, Pak. Jadi misalnya Penempatan kayak subjeknya, ya. iya, Gimana? objeknya gitu loh. Objeknya, gimana terus? Kan misalnya kayak ada ruang negatifnya biar tahu, biar ngasih kesan apa, ada arah ke mana gitu objeknya. Misalkan kayak orang jalan dikasih negatif space, atau Terus? framing mungkin kayak objeknya di tengah gitu. Baik, baik. Ada lagi yang mau menjawab soal framing? Selain Mas Salman dan Mas Rizky ya tadi ya. Saya catat lagi. Pembatasan gambar dalam kamera, Pak. Pembatasan gambar dalam kamera. Ya, bisa jadi. Siapa tadi perempuan ya? Inge atau siapa? Inge ya. Inge, Komposisi gambar, Pak. sebentar, saya lihat dulu. Komposisi gambar. Siapa tadi yang jawab lagi? Siapa tadi? Komposisi. Rizky. Oh, Rizky. Mas Rizky udah jawab. Jawab lagi. Ya, nggak apa-apa. Kalau komposisi, ya kurang tepat juga komposisi. Kurang tepat. Yang lain mungkin, selain Mbak Inge, Mas Rizky, sama Mas Raja Arab, ya, Salman. Ya. Mbak Maria mau jawab? Atau Mas Aska Zulkarnain? Malah keluar ya. Framing, saya Pak mau jawab ya, Pak. Maria silakan. Mungkin lebih memposisikan kamera berdasarkan adegan yang diambil gambarnya. Berdasarkan adegan. Ya, baik, betul. Bisa. Ya. Baik ya, kalau kita membicarakan istilah framing ya dalam film atau video, itu memang
namanya juga frame ya, framing ya. Jadi dia itu cara bagaimana sih peristiwa itu bisa disajikan oleh film gitu ya. Caranya itu bagaimana. Bisa juga penyajian tersebut yang akan disajikan itu ya dilakukan dengan menekankan apa ya, penekanan pada bagian tertentu gitu ya. Atau menonjolkan aspek tertentu dari film tersebut. Dan juga bisa membesarkan atau cara bercerita dari suatu realitas atau peristiwa. Itu framing itu seperti itu ya. Jawabannya sudah banyak yang mendekati betul tadi. Pinter-pinter ini. Nah, di dalam framing sendiri itu intinya di siang hari ini untuk framing ya, ini capaian dari Mas Mbak nanti ya. Mampu memahami teknik dan aturan penataan karakter dalam lingkungannya. Nah, di dalam framing itu ada istilah-istilah single shot ya, kemudian two shot. Sedangkan single sendiri itu di dipecah jadi dua juga. Dia ada clean single sama dirty single ya. Jadi kalau one shot atau single shot itu menampilkan satu karakter ya, seperti saya ini kan satu karakter ini ya. Mas melihat saya ini satu karakter dalam satu frame ini ya, ya difokuskan pada hanya satu karakter. Itu single atau one shot. Nah, apa sih clean single, apa sih dirty single itu nanti contohnya di bawahnya ya. Jadi kalau clean single itu hanya ada satu karakter dalam frame. Ya. Dia benar-benar cuman si karakter itu saja yang ada. Itu istilah untuk clean single. Sedangkan untuk dirty single ya, di dalam karakter lain itu dibatasi tampilannya ya. Terkadang ada, nah contohnya seperti ini ya. Ini saya juga bisa dikategorikan sebagai dirty single. Ya, karena di dalam frame ini, dalam bingkai ini tidak hanya saya aja yang dalam satu shot ini ya. Tapi di belakangnya ada macam-macam ini ya. Ada semprotan anti karat ya, kemudian ada piala-piala di belakangnya ini. Itu bisa dikategorikan dalam dirty single. Sampai di sini dulu bisa dipahami saya. Kemudian ya, untuk single shot itu dapat menggunakan close up atau medium atau sampai wide ya. Jadi bisa CU, MS atau WS ya. WS bukan warung stick ya, yang biasa jajan warung stick. Baik, Mbak Vena Valentin. Selamat datang, Mbak Vena. Bisa lagi pakai email Udinus ya, Mbak Vena. Biar saya tidak gaget nanti kalau waktu ngajar. Nah, ini adalah tampilan ya, atau contoh dari clean single, dan ini adalah dirty single. Nanti akan kita ulas lebih dalam lagi di sebuah video, nanti ada di YouTube. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya two shot ya. Nah, ini contohnya sudah ada ya. Jadi kalau two shot itu menampilkan dua karakter dalam satu frame ya. Dan kedua karakter itu harus terlihat jelas ya. Dan dia itu memvisualisasikan suatu hubungan ya antara dua karakter. Maka atau kalau kita lihat yang contoh di tengah ini ya, ini dikategorikan dalam two shot ya. Karena apa? Dia dalam satu frame ini meskipun di belakangnya itu ada karakter lain, tapi karakter yang difokuskan itu adalah dua orang. Ya. Bisa jadi yang belakang itu blur ya, agak blur itu. Maka ini kategorinya itu juga kategori two shot. Bisa dipahami sampai di sini?
Bisa, Pak. Bisa nggih? Nah, ini soal two shot. Kemudian yang berikutnya three shot. Nah, baik two shot, three shot atau four shot nantinya itu tekniknya sama ya. Yang membedakan adalah jumlah karakternya yang difokuskan. Samanya adalah apabila terjadi suatu shot dengan fokus 3 orang dan di belakangnya ada karakter lain, itu juga termasuk dalam kategori three shot atau two shot juga. Jadi sama. Jadi di three shot itu menampilkan 3 karakter dalam satu frame atau bingkai ya. Dalam satu bingkai ini ya. Ketiga karakter itu harus terlihat jelas dan dia memvisualisasikan hubungan ketiganya ya. Namanya juga three shot. Ini contohnya seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya untuk four, kemudian five shot dan yang paling banyak ya, crown shot. Crown shot ini nanti diambil menggunakan teknik bird eye ya. Jadi dia ada di ketinggian itu untuk menampilkan frame dengan jumlah karakter yang banyak. Ya. Jadi four set itu menampilkan 4 karakter dalam satu frame, kalau five itu menampilkan 5 karakter dalam satu frame, sedangkan crown shot ya, crown shot ini crowd shot ya, nah, menampilkan bukan crown ya, crowd ya, crowd shot itu menampilkan kerumunan dalam satu frame. Ya. Nah, ada lagi istilah namanya OTS, OTS shot ya, atau over the shoulder shot. Nah, di over the shoulder shot itu hybrid ya. Hybrid dari single dan two shot dengan fokus pada satu karakter dalam satu waktu yang sama. Nah, tepat digunakan untuk adegan dialog karena menampilkan perspektif dari dua sisi. Nah, maksudnya perspektif dua sisi itu seperti ini ya. Jadi over the shoulder itu dua karakter seperti ini ya, tapi dialognya itu perspektifnya dari dua karakter tersebut. Maka bisa dilihat dalam frame ini, pertama dia menampilkan sisi dari karakter yang merah ini ya. Kemudian kamera berbalik ya. Kamera, nah ini bunyi centung lagi nih ya. Siapa ya? Frame ya, baik. Ya, seperti ini. Iya, Mas Mbak besok lagi ya. Maaf tadi itu Iya. apa kan saya mau pakai laptop tapi ini tadi lagi buffering terus ini tadi udah join pakai HP. Ah iya. Kalau bisa diusahakan emailnya pakai Udinus ya, dicek dulu Oh sebelum ya Pak, login. ya Pak. Soalnya waktu ngajar gitu bunyi centung gitu saya kadang kaget itu ya. Oh ya, maaf Pak. Oke. Kembali ke sini, jadi OTS itu menampilkan dua karakter dari sisi yang berbeda. Ya. Kalau ini kita lihat sisi merah dulu, kemudian kamera berbalik, ya. Maka ada dua, kalau kita lihat perspektifnya di sini ada dua kamera ya di dua sisi. Dia menampilkan karakter si merah dan si biru. Itu OTS. Lebih jelasnya nanti kita lihat di video yang ada di YouTube. Kemudian ada istilah POV ya, point of view, POV shoot ya. Jadi kalau point of view itu mengarahkan audien untuk mendapatkan feel dari si karakter tersebut ya. Untuk bisa merasakan pengalaman dari karakter tersebut. Ini ada satu contoh yaitu karakter yang sedang diintai musuh dan ada contoh lagi karakter yang sedang di-shot gambarnya. Itu istilah dari POV ya. Mungkin kalau ini nggak asing ya dari teman-teman semuanya ya, Mas Mbak. Point of view. Kemudian ada lagi istilah insert shot. Nah, ini di insert shot itu selain menggunakan ecu ya. Ada yang masih ingat ecu apa? Bukan ecu mobil loh ya. Extreme close up bukan Pak? Baik, saya note Mas Efraim.
Mas Perdana Menteri ini ya, Efrem. ECU adalah extreme close up ya, atau BCU atau CU ya, atau close up untuk menampilkan detail suatu objek, tetapi juga dia menggambarkan pentingnya objek tersebut ya, pentingnya objek dalam adegan. Jadi sehingga diperlukan untuk ditampilkan dalam insert shot. Nah, ini contohnya seperti ini. Bisa jadi insert shot itu kalau Kemas melihat film-film misalkan di adegan apa ya? Di adegan dia sedang melakukan ketikan di keyboard, itu juga kategorinya nanti kalau dilakukan CU atau ECU dia Mafia, kategori Pak. ya, Film mafia gitu. film mafia. Iya. Ya, Kan banyak pistol gitu. Iya, bisa jadi. Biasanya untuk mendetailkan kejadiannya itu. Atau mungkin apa ya, saat adegan di lift misalkan, dipencet liftnya itu juga, dan nanti dia akan melakukan ECU atau CU ya di situ untuk menampilkan jarinya itu menekan tombol liftnya itu. Itu masuk ke dalam insert shot juga. Nah, itu tadi istilah-istilah yang ada di dalam framing ya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya lihatkan di YouTube mungkin ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini ada 2 video nanti membahas soal framing ya. Coba kita lihat dulu. Saya share dulu ya di sini. Nanti linknya akan saya share di hasil record pertemuan ini yang di siang hari ini nanti. Ada satu. Kelihatan tidak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini terdengar jelas tidak? Suaranya tidak terdengar. Suaranya terdengar tapi kecil, Pak. Kecil, baik saya kencangkan ya. Just understand the characteristics and storytelling value of each shot. Don't fear. In this video, we'll begin with the big picture. Sekarang sudah jelas suaranya? Sudah, Jelas, Pak. Sudah Baik. jelas. Saya ulangi dari awal ya. Bisa dilihat soal shot size. Nanti hubungannya ada ke framing juga ini. Films are made up of sequences. Sequences are made up of scenes. And scenes are made up of shots. But we must understand the characteristics and storytelling value of each shot. Don't fear. In this video, we'll begin with the big picture and work our way down. We're going to define the essential shot sizes in a filmmaker's toolbox and how to use the right shot at the right time to create memorable moments on screen. This is episode 1 of The Shot List. Shot size. Shot choices help establish the rhythm, tone, and meaning of a scene. Knowing which shot will be the most aesthetically and dramatically valuable for a given scene should be the highest priority for both a director and a DP. In this video, we'll be examining essential shot sizes. As we go, we'll populate a shot list in StudioBinder as a sort of cheat sheet the next time you need to create one. Now, let's get to the shots.
The most common visual element to open a scene or even an entire film is the establishing shot. It is typically wide enough to establish the geography, time of day, show the scale of subjects in relation to their environment, and is often used to transition between scenes. With genres like science fiction, where entirely new worlds need to be introduced, the establishing shot is crucial. Blade Runner 2049 opens with a series of establishing shots. We get the first impressions of near-future Earth with industrial and futuristic farms outside the city. So remember, an establishing shot is a crucial introductory component of any scene. It can mark a transition to a new location, or introduce crucial details about the location or world. The establishing shot is often followed up with a master shot, or simply the master. Like the establishing shot, a master shot confirms the location and geography of the scene. It also clarifies which characters are in the scene and where they are in relationship to each other. Go on, sit down. Go ahead. Talk to each other. Sit down. Mr. Einstein. Here we see a master from The Godfather Part 2 framing the Corleone family around a dinner table. Hey, Sally, get in here. The majority of this scene is played in the master to emphasize the family's close-knit relationship. Country ain't your blood, you remember that. I don't feel that way. Until Michael drops some devastating news. Well, if you don't feel like that, why don't you just quit college and go to join the army? I did. I enlisted in the Marines. Why didn't you keep us? What do you mean? Hey, Pop had to pull a lot of strings to get you deferment. I didn't ask for it. I didn't ask for deferment. I didn't want it. Sure. It also helps make Michael split from the family visual from this to this. And we feel the emptiness around him that much more. Remember, the master captures the scene playing out in its entirety, providing the editor with something to cut out to, if necessary. Moving on. Wide shot, WS. Let me tell you about my book. The wide shot positions subjects far from the camera to visually represent their relationship to their environment. This is distinct from the establishing shot, which is about location. The wide shot is principally concerned with the scale of the subject. I'm finished. It can be used when you need to make subjects appear lost, lonely, or overwhelmed, or comment on a subject's relationship to their environment. In this wide shot from Phantom Thread, we can see the characters Alma and Reynolds dwarfed by a messy ballroom. Paul Thomas Anderson could have ended the scene with close-ups to capture their characters' emotions. But by ending with a wide shot here, we can consider Alma and Reynolds together, yet isolated from the world around them. Use it when you need to establish the spatial relationships of the subjects. Make statements using distance, depth, or size. Our next subject, full shot. When a subject's entire body reaches from the top to the bottom edges of the frame, the shot is defined as full. With a full shot, it's not necessary to put the subject in the center of the frame, but notice how often this is the case. This example is effective because it is tight enough to tell a story with the character's face, but wide enough to further the story by observing her entire body, posture, and wardrobe. So remember, a full is composed head to toe, and you can use them when you need to make statements about a subject's physicality and present a character in all their glory.
Moving on. Medium full shot, cowboy. The medium full shot is arranged from the top of the subject's head to just below their waist. It is sometimes referred to as a cowboy shot based on the height of gun holsters. Here we can see complementary angles from The Favorite, composed in medium fulls. The cowboy angle on the character Lady Sarah is particularly strong and confrontational. This isn't a Western and features no holsters, but it's hard not to think of cowboys when firearms are deployed like this. Use it when you need to present a subject as confident, dangerous, or confrontational, especially when weapons might be drawn. Moving on. Medium shot, MS. Perhaps the most popular shot size in all of cinema is the medium shot. But why? Because it's more of a neutral shot, neither dramatic like a close-up or distancing like a wide shot. It captures the subject in a size similar to how we interact with people. Still, the typical composition of a medium shot starts above the waist but below the chest and ends just above the head. Shot sizes deployed in animated films function under the same compositional rules. Oh, hello. Let's look at an example to better illustrate this. In this scene from Coco, Miguel watches a film starring his idol. The medium shot composition accommodates quite a bit. The props from Miguel's shrine, the detail on the TV screen, and Miguel's reactions to it. It's an intimate moment as we observe Miguel's joy, along with the objects of his affection in a single frame. Follow my heart. So remember, the typical composition of a medium shot starts above the waist, but below the chest, and ends just above the head. Use it when you need to dig into a subject's eyes without losing their physicality or environment, or utilize a true middle ground approach that is neither jarring nor especially dramatic. Our next subject, medium close-up shot, MCU. When a shot frames a subject from mid-chest to just above their head, it is referred to as a medium close-up. Medium close-ups are about reducing distraction and prioritizing story and character details. Why don't you start right now and get the fuck out of here? Use it when you need to get intimate with a subject without losing their physicality. Here, the villainous Thanos snaps his fingers during the climactic moments of Avengers Endgame. With this shot size, we have room for the Infinity Gauntlet, and Thanos' look of cruel satisfaction in thinking he has won. But when he fails, this medium close-up is designed to also capture his reaction. Remember, a medium close-up is roughly head to chest. Are you ready for it? It's the close-up. See you. Charlie. Of course, the most powerful visual weapon for highlighting a change in emotion or dramatic beat on screen. Close-ups are most often arranged at eye level, better to dig into the windows of a soul. In this shot size, we have a front row seat for a character's thoughts and feelings. Who is it? Republic. Yes, anything. The close-up is about empathy and illustrates how dramatically effective it can be in a time of decision or anxiety. Our final category, extreme close-up shot, ECU. An extreme close-up, or ECU, frames a subject to isolate a specific area. This could be lips, ears, or nose, but the eyes are typically the focus. Like here in Kill Bill Volume 1. As the bride is swarmed by the crazy 88, we cut back and forth between their entry points and her frantic eyes. But when the function of a specific prop or an intimate detail is necessary, filmmakers will often rely on the insert shot.
Inserts are most commonly used to highlight and isolate something crucial to the narrative. So remember, an extreme close-up or an insert shot is one of the greatest tools for emphasis. This is the most intimate, dramatic, and potentially startling of all shot sizes. So, this is our shot list made in StudioBinder so far. It has all of the most common shot sizes you can reference the next time you need to create a shot list. You can find a link to a full shot list in the description. If you're looking for shot listing software to automate the process, Baik, check the description for a semakin link. paham ya. Iya, Pak. Oke, baik itu Ya, tadi jelas sekali di situ penjelasannya mengenai medium shot sampai medium close medium close up ya, wide shot ada semua di situ ya. Jadi nanti bisa diputar lagi untuk mendalami pembuatan video pendeknya nanti. Nah, itu soal shot-shot yang diterapkan. Kemudian ini ada lagi satu fokusnya ke framingnya lagi. Sebentar. Saya share dulu ya. Oke, bisa diperhatikan lagi. In the previous episode of the shot list, we broke down all the most commonly used shot sizes in the filmmaker's toolbox. But once the camera shot size is determined, the question becomes, how should I compose the subjects in each frame? Action, go. This is Jadi intinya framing itu adalah memadukan bingkai-bingkai dari shot yang ada tadi untuk menjadi satu dalam satu frame. Nah, itu yang agak susahnya itu di situ nanti. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. episode 2 of the shot list. Framing. Now, let's get into the proper frame of mind now. These are the most commonly used framing options to cover action in a scene. Never seen anything like this. Singles, which can be clean or dirty. Two shot. Over the shoulder. Point of view. And finally, the insert. Our first framing convention, the single. A single shot features one character alone in the frame. The individual character is the primary focus. But there are two ways to frame a single. A clean single is when no part of any other character is visible in the frame. It's best used when you want to convey a character's isolation. Whereas a dirty single includes a limited presence from another character in the frame. And don't forget that singles, like all of the framing options, can be combined with any of the shot sizes we covered in the last video. Whether it's a close-up, a medium shot, or a wide shot, the single still applies. When two characters are visible together in frame, this is called the two-shot. The orientation of the characters to one another can vary, but to be considered a two-shot, both faces must be clearly visible. The two-shot is all about creating a visual relationship
between two characters. This relationship might be affectionate, tension, or even imaginary. When more characters are added to the frame, the terminology adjusts to three-shot, four-shot, and so on. There is no official limit on how high this number can go. 1, 2, 3, 4, 5. But numbering this would be overkill. Best to just call it a crowd shot. Remember that no matter how many characters you include in a single frame, you are creating a relationship between them. The most common and useful way of covering a conversation is the over-the-shoulder shot. An OTS shot acts like a hybrid between a single and a two-shot, and similar to a single, we're often only focusing on one character at a time. From these OTS angles, we get perspectives from both sides and a sense that we are included in the moment. Can I help you? I hope so. I'm an old friend of George's. Thought I'd stop and say hello. When you want the audience to experience the perspective of a character, it can be effective to frame up a point of view or POV shot. The idea of the POV can cover a wide range of perspectives. A person, an alien, a camera, a disembodied spirit, or even a shark. In many cases, a POV shot is also paired with POV audio, so we can see what they see and hear what they hear. The insert shot is not just about going extremely tight on a detail. The way the information is framed is often even more important than how prominent it is on screen. Inserts can also be combined with POV shots, that first-person perspective. Or are we looking at the insert shot from a third-person perspective? Or a hybrid frame like this, both an elegant insert and an effective POV. We've covered the most common types of camera framing, but now let's put it all together. Let's look at Bong Joon-ho's Parasite. This sequence of scenes is about the physical and ideological connections between family members. Watch how the director ties them together through framing decisions. An ultra-wide foreshot of the Kims in the Park family's backyard. An insert shot of 4 whiskey glasses being filled. A medium foreshot of the Kim family. A hybrid foreshot, OTS, POV. A close-up dirty single. A dirty single. A dirty two-shot. A dirty OTS shot. A complementary OTS. 이왕 김치국 마시는 김에 말씀드리자면 A dirty single. A full four-shot. 이 돈이 나한테 있었어 뭐? 무겁다는 A two-shot. Pans over to a different two-shot. 이공기사. The pan continues to a three-shot. A dirty single. A dirty single. An OTS shot. A clean single. Pans over to frame another clean single. Lastly, a wide four-shot. 뭐야? 누가 이러네? No.
As we've seen, the way you frame a shot helps guide the scene in the desired direction. Once you understand what you want to achieve in the scene, you can decide how best to frame your subject. Plan out your shots in detail before production. Be shortlisted using Studio Binder. If you're looking to create and collaborate on a shot list, you can find a link in the description. Oke, In the next episode of the shot list, itu tadi soal framing. subscribe and click them. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami? Izin tanya Pak, Ya, silakan Mas Yusti Salman lagi. tadi OTS itu sama aja kayak single shot ya Pak? Over the shoulder. Ya, beda. Jadi OTS itu fokusnya memang ambil view-nya itu di kameranya itu di dekat bahu si. Ya bisa jadi dia dirty sih, cuman kan sebenarnya bukan single juga dia. Bisa dikategorikan dirty. Dirty itu di belakangnya, berarti di belakangnya atau di dalam satu karakter itu ada karakter lain itu juga termasuknya single shot yang dirty. Nah, dua-duanya bisa dipadukan gitu. Makanya tadi kan dibilang tuh, dia ada komposisi single sama apa tadi OTS kan gitu. Sebenarnya beda sih Mas Salman, antara single sama OTS itu beda. Kalau OTS dia fokusnya memang pengambilan gambar itu di dekat shoulder ya, namanya ini loh, bahu dari lawannya gitu. Kurang lebihnya seperti itu Mas Salman. Bingung enggak? Baik Pak, mudah dipahami. Oke. Intinya begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Sebelum lanjut ke blocking? Tidak ada? Paham semua ya? Insya Allah paham, Pak. Oke, Mas Aditya, saya pikir mau tanya tadi. Baik, kita lanjut saja ke materi blocking. Ya. Mau saya tanya lagi. Apa sih blocking itu ya? Istilah blocking dalam film itu apa ya? Ada yang tahu? Silakan. Objek membelakangi kamera bukan? Objek membelakangi kamera, siapa tadi yang jawab? Saya Pak Efraim. Frame lagi, baik, Janut. Frame. Ada lagi yang lain? Blocking. Penempatan objek, Pak. Penempatan objek, baik, Mbak Inge lagi, Janut. Objek menutupi kamera, Pak. Objek menutupi kamera, siapa tadi? Mas Adit? Iya, Pak. Baik, tak tambahkan ya, Mas Adit baru sekali. Ada lagi yang mau komentar soal blocking, silakan. Tidak ada? Baik, blocking itu ya, yang disampaikan tadi sudah banyak yang betul juga. Jadi, blocking itu istilah yang dipakai atau digunakan untuk mengatur otak si karakter atau talent ya, atau propertinya ya, atau pencahayaannya ya, agar tidak saling menutupi. Nah, istilah blocking itu juga digunakan untuk menentukan pergerakan setiap karakter atau talent ya, supaya selaras dengan elemen-elemen lain dalam satu bingkai, ya, dalam satu frame-nya. Nah, itu blocking itu seperti itu. Materinya coba saya buka dulu ya. Ini saya close dulu materi soal framing. Blocking. Saya share dulu. Nah, ini intinya blocking itu Mas nanti juga sama ya.
bisa memahami teknik dan aturan penataan karakter dalam lingkungannya, sama seperti framing tadi. Karena framing dan blocking ini memang saling keterkaitan ya. Jadi film blocking itu penentuan posisi karakter ya secara tepat berdasarkan adegannya. Nah, di dalam blocking sendiri itu ada 3 elemen visual ya saat menentukan blockingnya. Yaitu ada space, ada bentuk, dan ada garis. Ya. Ada ruang, ada shape, dan ada line. Nah, nanti kita lihat lagi di studio bindernya. Kemudian untuk space ya, elemen space itu elemen visual ruang dalam blocking difokuskan pada kedalamannya, pada kedalaman visualnya. Itu untuk space. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat frame yang ini ya, kelihatan toh ini presentasi saya? Kelihatan, Pak. Dia poinnya adalah di kedalaman ininya ya, di dalamnya si frame ini. Ini kan di bawahnya sini dia poinnya itu di sininya. Sama juga dengan yang ini ya. Dan ini juga. Kemudian untuk yang shape ya atau bentuk itu merupakan environment dapat memvisualisasikan elemen visual ke dalam bentuk persegi 4, circle atau lingkaran, maaf ini salah ketik ya, lingkaran atau segitiga. Segitiga itu apa ya? Bahasa Jermannya apa ya? Segitiga. Segitiga. Triangle ya. Triangle bukan ya? Triangle, Pak. Ya, triangle ya. Nah, ini bentuk blocking dari tipe elemen shape atau bentuk dari kotak ya. Kemudian yang ini juga kotak, tampilan seperti ini dan ini segitiga. Ya. Kemudian yang lingkaran seperti ini. Nah, itu elemen-elemen yang ada di dalam blocking ya. Jadi ada space, ada shape, ada line ya. Untuk line-nya nanti kita lihat saja sekaligus di video Studio Builder. Tapi intinya untuk elemen line ya, yang kita bicarakan yang ini, elemen line itu sebenarnya adalah bagian dari shape dan space. Karena line itu membentuk shape dan membentuk space ya. Paham tidak? Jadi line itu membentuk ini si shape ini ya, elemen shape ini. Jadi ada kotak, ada segitiga, ada lingkaran ya. Komposisinya itu dari line. Line itu kan garis ya. Jadi di garis itu nanti ada banyak bentuk yang bisa dibuat dari line. Mulai dari triangle, kemudian kotak tadi sampai lingkaran. Mungkin kita lihat saja di Studio Builder-nya. Soal blocking ya. Sebentar. Soalnya seingat saya ini ada adegan yang seharusnya di bulan puasa Ramadan ini nggak perlu dilihat, kayaknya yang ini. Mungkin semoga aja nggak ada adegan yang vulgar ya. Saya agak lupa ini. Oke, saya share dulu. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Saya perbesar ya. Does the idea of watching two people having a conversation sound exciting? Probably not. You probably wouldn't pay Oke, money. saya ulangi. Does the idea of watching two people having a conversation sound exciting? Probably not. You probably wouldn't pay money to see that. Yet you do. All the time. Because ultimately, that's what every movie and TV show boils down to. Over and over again. Two people having a conversation. How have so many filmmakers managed to make those conversations exciting? Well, one big way is with blocking.
Blocking is the precise staging of actors in a performance. In terms of cinema, it's where you place your actors in the frame. There are 3 visual elements a filmmaker should think about when blocking a scene: space, shapes, lines. By considering these components, you'll be able to block a scene between any subjects in a visually dynamic way that is loaded with subtext. First up, space. Created in the space to portray tension and importance. Next up is shapes. There are 3 basic shapes: circles, squares, and triangles. Everything around us can be turned into one of these basic shapes, even an actor's face: circle, triangle, square. The basic shapes come with certain emotional qualities and assumptions. Circles feel safer and inclusive. Squares create limited space, boxing someone in. Triangles are sharp, they feel aggressive, but it also has an apex. Let's watch this scene from Guardians of the Galaxy. James Gunn carefully framed his subjects to form a triangle pointing to Groot. The moment is played for a joke. The conversation happens, while important action is staged behind it. Kalau kita lihat di sini kan dia kelihatan kaku sekali ya ini ya. Betul tidak? Sebenarnya dia menyesuaikan elemen yang diterapkan oleh si sutradara ini. Maka kelihatannya canggung sekali ini gerakannya. Definitely need to get that last. When you're looking through your frame, identify the basic shapes and bear in mind the emotional connotations of each and where they direct the viewer's eye. We've covered shapes, and shapes are formed by lines. Be aware of the lines created in every shot and the effect they have on the viewer. Take a look at this scene from The Godfather Part 2. It's a simple dialogue scene. It plays out between a standing Michael, a vertical line, and Fredo, nearly a horizontal line. Fredo could have been standing for this scene. If he did, the power dynamics would have been potentially equal, but he was slung so low in the seat that he was practically horizontal. This blocking creates visual tension between the two, especially when cutting. It also emphasizes who holds all the cards. During Fredo's outburst, he flounders into an almost diagonal line, literally attempting to change his shape, an attempt to stand up to Michael. When the outburst is over, the order of things remain the same. Fredo goes back to his horizontal position, and Michael delivers his final judgment. You're nothing to me now. You're not a brother. You're not a friend. I don't want to know you or what you do. Happy trails, Fredo. So we've covered how shapes, lines, and space can be used when blocking a scene. The thing is, on their own, they're not going to make those dialogue scenes that profound. Unless you do it with this in mind: subtext or contrast. By contrasting your blocking with what's being said or done, you create an underlying meaning. So a personal statement about the band itself. Hey, Paul! You can start to reveal the real story. It's not only for viewers. Communicating subtext through blocking guides your actors, your DP, and the art director towards your vision. Blocking tells us what the characters are really up to, what they really mean, what's really going on. That's what makes blocking so important to a story. A good way to plan your blocking is with a storyboard. Think about what the characters are saying in the script, and then incorporate that into your blocking with storyboard software like Studio Binder. And the next time you're having a conversation in real life, Oke, pay attention to the way you stand. itu tadi soal blocking ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan soal blocking. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya sudah selesai semua ya. Ini saya buatkan pengumpulannya di pertemuan 5 saja. Bisa di-share link Google Drive-nya hasil pengumpulan tugasnya. Kemarin tugasnya soal apa ya? Saya lupa. Pengumpulan tugas di pertemuan kemarin itu apa ya? Yang mencari Pak ya? Sama extreme close up gitu, Pak. Oh iya, baik. Berarti simulasi ya. Simulasi yang
Sebentar, saya buka lagi materinya. Yang simulasi yang mana ini? Yang close up, extreme, big close up, medium, atau yang sebelumnya? Yang itu sepertinya, Pak. Yang ini ya, baik. Yang itu. Bisa dipresentasikan dulu punya Mas Efrem, coba. Baik, Pak. Ini saya buatkan pengumpulannya sekalian di Kulino. Ini berarti saya share screen ya, Pak? Atau Ya, monggo share screen. baik. Baik, di pertemuan kelima sudah ada pengumpulan tugas, mungkin bisa kumpulkan di situ linknya, link Google Drive-nya. Jangan lupa saya diizinkan ya, atau dapatkan link untuk semuanya dan dibuat editor itu ya. Nanti biar saya cek. Silakan Mas Efrem. Iya, Pak. Sebentar. Saya lagi mencari filmnya. Wah, potong rambut ini Mas Efrem kayaknya nih. Saya malah belum ini bulan ini. Ya. Iya. Jangan-jangan Mas Adit juga ini. Mas Adit masih gondrong, Mas? Masih, Pak. Wah, iya. Yang penting nggak gondes ya, Mas. Yang penting rapi, Pak. Oke, sip. Ini saya share screen sekarang ya, Pak. Ya, silakan. Pakai handphone toh, Mas? Iya, Pak. Saya pakai. Ya, medium close up, eye level, extreme. Dulu long shot. Oke. Baik. Bisa di-share linknya nanti di note aja ya, di notepad atau di Word, dikumpulkan di Kulino. Baik, Berikutnya Pak. mungkin Mbak Inge coba. Maaf Pak, saya pakai HP nggak bisa share screen. Nah itu Mas Efrem bisa tuh. Nggak bisa juga ya. Mas Adit Saya monggo. pakai, Gimana Mbak Inge? saya pakai HP soalnya. Ya tadi Mas Adit juga, Mas Efrem pakai HP juga tadi. Tapi bisa dia. Ya sudah nggak apa-apa, Mas Adit dia aja. Saya belum mengerjakan, Pak. Bola kok bisa pelanggaran ini. Nanti saya langsung mengumpulkan, Pak. Tapi, Pak. Kartu pink ya. Mohon maaf, Pak. Ya, saya juga belum, cuman videonya sudah ada, Pak. Tinggal diedit. Ya itu tinggal kasih aja animasi teks gitu ya, mudah kok. Seperti punya Mas Efrem tadi ya. Baik, Pak. Baik. Mas Yusti, Salman, Raja Arab sudah? Sama, Pak. Baik. Videonya sudah ada, cuma belum diedit, Pak. Iya, ini kartu coklat aja ya. Nyoh. Pak, mohon maaf, Pak.
Baik. Yang Tapi nanti sudah aja, langsung monggo. Siapa yang sudah? Selain Mas Efrem. Belum semua ini. Ya sudah cuma di device lainnya, Pak. Oh, Mas Reviko sudah tapi di device lain. Mbak Vena ya, Mbak Aliran Dera sudah belum? Vena Valentin. Mbak Vena? Wah, jangan-jangan menyiapkan sahur sesi 2 ini, Mbak Vena. Sahur apa buka? sahur Pak berarti Pak, kan masih dilanjut Pak sampai jam 6 Pak. Ya ini kadang gini ya, kuliah online dipanggil ya ada orangnya tuh goib gitu ya. Mas Wisnu? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah? Iya. Monggo diperlihatkan Mas Wisnu. Ntar saya coba share screen. Apa udah kelihatan, Pak? Ya, ini sudah baru proses. Baik, mana ini videonya? Seperti ini, Pak. Belum terlihat, Pak. Ya, baru. Belum, Mas? Belum ada. Ya ini berarti internetnya ini Mas Wisnu. Ini Masih udah belum kelihatan kelihatan, nih. Masih belum, Pak. Sudah kelihatan cuman berhenti. Oh, di pause, Pak. Tadi katanya belum kelihatan soalnya. Ini sudah. Ya, saya belum, Pak. Sepertinya koneksi saya juga lemot, Pak. Saya mulai, Pak. Ini yang mau presentasi Mas Adit apa Mas Wisnu? Oh, Wisnu, Pak. Saya sebenarnya tidak kelihatan, Pak, di sini. Oh, ini saya sudahi, sudah kelihatan nih. Saya play ya, Pak? Ya, coba di play. Nah, delay Mas Wisnu. Mungkin internet saya, Pak. Ya, baik, nggak apa-apa. Di stop aja. Bisa dikumpulkan saja ya. Nanti dikumpulkan aja. Kemudian yang lain yang belum silakan segera dikerjakan karena hari ini ada tugas lagi. Tugasnya masih sama, simulasi dari framing dan blocking ya. Jadi nanti di simulasinya itu dijelaskan juga seperti pengerjaan tugas yang pertama ini. Untuk bahan materi tugasnya itu apa yang ada di PPT ya. Jadi kalau membahas framing nanti dicari simulasinya, filmnya bebas ya. Mau animasi, mau action. Yang penting jangan film rasis atau porno ya. Nanti langsung kartu merah itu nanti. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi di framing nanti dicari yang contohnya single shot, yang clean sama dirty, sesuai yang ada di PPT saja. Kemudian untuk yang two shot sampai 5 ya, itu nggak usah dikasih clean atau dirty, nggak usah. Yang dikasih cuma single saja. 3 shot, 4 shot, 5 shot, sama crowd shot ya. Nanti dicari simulasinya di film mana gitu ya. Kemudian over the shoulder, OTS itu juga dicari. Kemudian POV juga dicari, sama insert shot juga dicari. Nah itu nanti tugasnya itu untuk yang framing. Kemudian yang blocking sama sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Simulasi blocking dengan 3 elemen visual tadi ya. Mulai dari space, kemudian shape, dan line ya. Itu dicari nanti. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, itu semua tadi dalam satu video, Pak? Bisa berbeda film. Filmnya beda-beda boleh, nanti tinggal di-cut, dimasukkan dalam satu software editing, itu boleh. Tidak harus dalam satu film ya. Maksudnya dalam satu shot itu harus ada itu Pak, apa namanya, blocking, terus ada POV, ada Oh enggak harus. Dalam satu frame itu enggak harus semuanya ada, itu enggak. Maksudnya gitu ya Mas Adit?
Iya Pak, Ya. jadinya bagaimana Pak? Enggak seperti itu. Boleh delalah kok pas ketemu ya. Bahasa Jermannya delalah kok ketemu. Wah, ini kok ada semua, Pak. Di situ ada OTS, ada POV, kemudian ada single. Wah, itu boleh nanti dijelaskan. Posisi yang singlenya di mana, OTS-nya mana, POV-nya mana. Gitu. Tapi kalau nggak mendapati satu frame kok tidak berisi multi framing, ya dicari aja satu-satu. Oh, ini single. Oh, ini single tipe dirty. Oh, ini tipe clean. Kemudian ini two shot, three shot, four shot, sampai five shot, dan crowd shot. Itu dicari di dalam satu film. Tapi kok kebetulan Mas Adit menemukan satu frame yang isinya sudah semua itu, ya bersyukurlah. Bisa nanti Ayo. dijelaskan. Gitu. Nggak Minimal harus, berapa menit Pak untuk tugas ya. video itu? Minimal berapa menit Pak? Kalau menitnya bebas sih Mas. Yang penting dia menjelaskan, oh di situ ada OTS, di situ ada POV, di situ ada two shot, dia ada dirty, single gitu ya. Baik Kalau Pak. menitnya bebas. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Gitu. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sambil saya save tadi keaktifannya ya. Ini tanggal 7 ya, 7. Berarti untuk yang dikumpulkan itu linknya aja ya Pak? Bukan Mas, itu Mas edit semua, sama seperti yang dikerjakan Mas Efrem tadi loh. Jadi Mas Efrem tadi kan mempresentasikan satu pengerjaan tugas yang ada CU-nya, ada BCU, ada ECU, itu loh. Jadi Mas edit sendiri gitu ya. Oh, ini contoh dari single shot, ambil, di-cut aja, dipotong filmnya. Terus nanti dikasih teks ya di situ seperti Mas Efrem tadi loh. Terus cari lagi, misalkan filmnya sama nih, film Avenger misalkan ya. Oh, di Avenger itu ada semua ternyata, baik dari single, two, three, sampai ke OTS dan POV, sampai insert misalkan. Ya nanti tinggal dicari, oh di Avenger yang single shot ini, yang two shot ini, yang POV ini, yang insert yang ini, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, silakan Mas Rizky kalau bertanya. Kalau ini Pak, kalau apa bukan film tapi iklan Pak yang diituin simulasinya Ya, iklan. Bisa Pak? Ya bisa-bisa aja sih, cuman saya lebih rekomen ke film. Jadi biar Ya, wawasannya terbuka gitu. Kalau iklan HP Pak, iklan HP. Ya bisa aja sih, nggak apa-apa sih. Cuman kan ya terbatas ya nanti kalau iklan itu. Kalau film itu kan kalian bedah nanti ada semua gitu loh maksud saya. Film kayak tadi Mas Efrem, filmnya apa Mas Efrem? Itu dari anime Nanatsu no Taizai, Pak. Nah, itu kan dalam satu film itu ada semua itu. Tapi kalau iklan ya monggo sih. Kalau memenuhi semua kriteria dari tugas yang ada, ya nggak apa-apa. Toh apa namanya, iklan itu kan durasinya pendek ya Mas Rizky. Belum tentu dia ada POV, belum tentu dia ada OTS juga kan, itu mungkin. Udah ada Pak, semuanya Pak. Oh, Iklan semuanya ada. HP iPhone, Apple. Oh ya, ya monggo. Nanti tinggal diedit aja. Tugasnya itu dikasih teks gitu ya, dijelaskan. Oh bagian ini POV, bagian ini OTS gitu ya. Ada lagi silakan. Pertanyaan? Kalau tidak ada yang belum absen silakan absen ya di pertemuan kelima dan keempat. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu materi soal framing dan blocking. Sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa ya tugasnya yang belum diselesaikan daripada numpuk-numpuk nanti. Dicicil aja, itu tinggal Mas review aja kok.
tinggal review film. Oh ini yang EJU, oh ini yang JU, oh ini BJU. Dan nanti dimasukkan teksnya di situ. Itu oke? Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Bagi yang beragama Islam, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, meskipun sampai sekarang perutnya keroncongan ya. Tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nanti recordnya akan saya bagikan di Kulino ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.